عليكم. اليوم راح نشوفوا لا ريفيو تاع لا نويزي كريكيت V2. Voilà. Je vais pas faire une revue complète, ماحش ندير la revue complète تاعها parce que les revues ندارو déjà. حبيت ندير juste une mise au point par rapport la box هادية. Donc la box pour rappel فيها 3 modes. Donc mode parallèle, mode série ou mode méca non régulé. راح نفهم هاد لي مود كامل ونفهمكم كاع لي بروتيكسيون اللي فيها واش فيها واش ما فيهاش. كان بون نبداو بالمود بي باش نعرفوا لي مود كيفاش. دونك نحيو تحتاني هنا بتيت لونغات هنايا. لا لونغات هاديه اللي راح مكتوب فيها بي اللي هو باراليل. هكذايا فوالا هذا البي. اوكي دونك البي هدايا كيس كي فا سيرفير ا كوا يقولوا باراليل. واش راح يصرا في هاد لو مود سيك لا بوكس راح تعطينا ليكيفالون تاع 4 فولت. اوكي ميم الا نديرو لها 2 زاكو يعني تعطينا 4 فولت. واش معناتها باراليل؟ معناتها كو كاين 2 باتري كل ما تعبز نتا خطره تبعت خطره مع ان اكو خطره مع ان اكو خطره مع ان اكو خطره مع ان اكو. اوكي دونك هاد لو مود هدايا الي كيفاش نعرفوه في لا بوكس. عندنا بتي فوايون هنايا اللي راح يشعل اون بلون. سي لاد بلونش اللي راح تشعل. Donc la box elle se règle automatiquement على حسب la résistance اللي عندكم وتعطيلكم l'équivalent تاع 4 فولت. peu importe la résistance راح تعطيلكم la puissance قيس la résistance تاعكم. حاجة لازم تعرفوها في المود بي هدايا اللي ما داروهاش في لي ريفيو الاخرين. سيك هنا je suis en double batterie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever une seule batterie. Donc comme tu vois, avec une seule batterie, la box elle va continuer à marcher toujours avec une seule batterie. Donc voilà, juste pour vous dire, peu importe l'emplacement, la box va تمشي لكم avec un seul lac. دونك باش تعرفوا حاجه اخرى ثاني بلي في هذا المود بي هذا لو بوتونسيومتر ما يخدمش. صدير زيد ولا نقص ما يخدمش. وقتاش نوتيليزيو البي؟ نوتيليزيو الباراليل كي نسحقوا لوطونومي بزاف، كي نسحقوا لي باتري بزاف ولا اكسيتيرا. نحبوا اون فاب جونتي ولا اون فاب ماشي c'est comme une batterie qui se règle automatiquement. ok وقتاش حنا نديرو لو مود اس اللي هو السيري. واش راح يصرا؟ سي كو لي دو باتري en même temps رايحين يبعثوا لا بويسونس en même temps. شفنا في البي بلي وحده من بعد وحده من بعد وحده من بعد وحده. حنا السيري نو ils vont envoyer de la puissance en deux. في المود سيري راح نشوفوه نقلبوا جوست لا لونغات هاديه يولي مكتوب عندنا اس هنايا نورمالمون. je sais pas si vous voyez. non راني في البي سي اس. فوالا سي اس. ندير لو مود اس. موا انا بيرسونيلمون الاس هذا نوتيليزيه وقتاش كي نحب ندير عند ريبر باغ اكزومبل. جي عند ريبر كي اون فيوزد كلابتون. كاين بزاف اللي عندهم يكويليو بالكلابتون ولا باش ما يجيهمش لي في ديزل هذاك صديق يسخن بالعقل اكسيتيرا. نو كاين اللي يقولوا سي ان ميكا سي با ان ميكا كاع. دونك راني في الزيرو هنايا. فوالا راح نشعل لا بوكس تاعي. دونك كي تشعل راح تشعل اون روج ان فويون روج. راح نشوفوا باللي là bas rani في zéro parce que je suis dans une résistance de 0,22. c'est du fused Clapton.
hein, c'est les coils de Expert VAP. Ok. Voilà. Donc, juste pour rappel, S à utiliser, le minimum de résistance l'idée à faire, c'est du 0,010. 0,15. On cache un minimum bien défini, etc. Pour le jus, j'utilise du Quick Juice. C'est du Duke Berry. Voilà. Duke Berry avec une base Aroma Sense. C'est une base très très neutre. Voilà. C'est une base très très neutre. Aroma Sense. Moi j'ai utilisé du 100% VG en 3. Ce type 2 semaines. Ça suffit. Pour moi, 100% VG. Voilà. Donc, هنا راح نسيو نطلعو شوية في la résistance. Voilà. Je mets à 3. Ok. Juste باش تعرفوا هاد لو مود هدايا on a une vape très légère, hein. La vape elle est excellente, surtout en dripper. Moi je le conseille les gens qui utilisent le dripper et des mode série ou là les عندهم des RDTA là avec des coils assez compliqués, des coils du Clapton, fused Clapton, de la liane, etc. Utilisez voilà. Le troisième mode, le troisième mode, c'est du méca. Le méca هذايا واش راح نديرو واش راح يصرا فيه راح يتنحى شيبسات باسكو الداخل فيها ان شيبسات سي اكزاكتومون لا ميم شوز كيما التسلا الوغ كاين بزاف عباد يقولك نو انا نويزي كريكات فيها الدونجي فيها الريسك ما فيها حتى الريسك aucun risque, hein. Si on utilise le mode parallèle, le mode série, il n'y a aucun risque. Maintenant, qui nous rejoint le méca, full méca. كيفاش نديرو باش نروحو للفول ميكا؟ دونك راني en mode série, راح نطفيها. Je l'éteins complètement. نطفيها 5 fois. الريحة عبز عليها حتى يشعل لو فوايون en blanc. Voilà, عاود شعل le voyant blanc. Je vais l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Là, j'allume. Là, c'est en méca. Attention. Attention, faites le mode. La résistance. Pour rester. Encore l'autre, ma fiche danger. Une résistance de 0,4. Là, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai une résistance de 0,2, quoique j'ai des accus chargés, mais de 0,4 pour être du méca. Méca HDR, le mode HDR, il va servir à rien. Quoique ça va comme ça. Et bzaf. Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu peux être 8 volts directement. Bzaf. C'est impossible de vaper comme ça, et c'est très mauvais et c'est dangereux. Donc, conseil d'utilisation, mode parallèle pour l'autonomie, mode série pour les drippers et le mode méca. Sincèrement, vous n'en avez rien à faire, sauf si vous voulez mettre des résistances فوق 0,4 parce que راح تبعث لك 8 فولت. كي نقسموا 8 فولت على 8 فولت على لا ريزيستانس تاعنا باش نطيحوا في une valeur sûre, on doit mettre du 0,4 minimum. Ok, voilà. حاجة أخرى وين نلقاو لا بوكس هادية وشحال راهي دير؟ لا بوكس هادية elle est disponible sur le site www.expertvap.net. elle fait 8500
et vous pouvez la commander en ligne. Voilà, de toute façon je vais mettre les descriptifs en bas de cette vidéo. Aimez, partagez, commentez. N'importe quelle question, adressez votre question par message ou le groupe Expert VAP ou la page Expert VAP Algérie. On sera ravis de vous répondre. Voilà l'équipe. Je retourne en mode série. Et je vous dis bonne vape à tous. Marhaba bikoum. Et à très bientôt. Dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Amjaïn.